Hi mga mi. So nakita na ninyo no naanag yun ang adlaw. So karon pag yun ko naka-relax no kaning naka-video kay busy kay ko sa buntag every morning kay kanang kana bang inahanta naunahon na to ang atong anak malibog ta dagantag mga buluhaton. So karon pag yun ko nagluto og to sinuro susumplihan lang nato no kay gigutom ko kay wala gyud ko na mahaw pod karon pa lang gyud ko manamahaw kay karon pa man pod murag gibati na gyud kagutom ba. So mao na diha naluto na ng tocino roll. Tocino roll lang jud ang akong nakita karon mga mi, simplahan sa jud nato no. So mao na diha nakita na ninyo naluto naman. So giparisa na lang po na nako og kape kay wa ko kakape ganina kay kani laging kani bitawng mainahan nata no kanang unahon na to atong anak tapos kanang unahon na to ang hinluonon. So murag makalimot ka ba nga uy wa pa man ka kapangapi wa pa man ka kapamahaw. So wa pa po kagibati og kaning kagutom. So mao na gibati nam ko kagutom karon. So mao na nagluto na lang gyud ko tocino roll kay mao may akong nakita. So mao na diha simplihan sa nato mga mino. So mao na diha basta inahan na gyud ta daghan gyud ta kay buluhaton labi nag tagabuntag mao na diha so mao ra to diha mga mi, bye bye.